Barkada sisig po, 60 lang po with rice and beans. Sino yun? Nag-take out. Yes, ma'am. Barkada sisig. Barkada sisig ako, please. May egg yun yung take out. Iwan lang po. Diba, sir? Sir po ako may piso po. Thank you po. Ma'am Barkada, no? 109 lang po. Ayan. Thank you, sir. Thank you so much. Barkada tayo. One Barkada. Take out ako. Barkada kila, sir, ah. Isa pang sisig ng ano, take out. Yes, sir. Overload. Daing, sir, all liempo yung kasama. Ano ba tayo? Meron kasi kayo pagpipilian, sisig tapa liempo or sisig tapa daing. Good for today, di ba? Oo. Daing or liempo. Liempo. Sige. Isang overload liempo. Daing, no? Sige. Yes, siya. Ay, Andre. Uy, Dre, ano naman? Papinos naman ako. Ang dami mo nasa serva ng ano, juice. Pupulong na sila. Overload yan. Pintayin mo yung mga sabay. Yung ano, overload take out sa may egg. Mga bender mo. Ay, hindi yung mga bender eh. Iba pala. Wala sila, naka-day off sila. Tapos, ano, barkada. Ayan, sir, pwede kayong... Sisig po. Wala. Sabagay. Magkano yan? Yung buy one take one namin sir, 98 pesos. 98 copo. Sabo. Isa lang. Tagitan sir. Pang-ring. Oo. Maglagay ng May page kami sir, Churicious po. Pwede nyo kami yan sir. Ano mga? Meron din kami sir, nagbablog kami sir. Wala. Sir, nagbablog kami, salam po kami ng ano eh. Isa lang ako. Pakita. Pwede yan sir, mga 3 seconds. Tapos cut. Yan. Nakakalawa. Take out po ba sir? Out, tingnan sir.
100 lahat yung tol, di ba? Apo. Butas. Kailan saan? Ba't daw dito pa ba rin? Tama.